गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा वरसिद्धि विनायक स्वामी गणेशा गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा वरसिद्धि विनायक स्वामी गणेशा गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा ईशपुत्र लंबोदर परब्रह्म रूपा ईशपुत्र लंबोदर परब्रह्म रूपा वेद वेद्य एकदंत चिदानंद रूपा वेद वेद एकदंत चिदानंद रूपा जय वरदायक वरशुभदायक जय वरदायक वरशुभदायक क्षिप्र प्रसाद मंगलमूर्ति पार्वती नंदना क्षिप्र प्रसाद मंगलमूर्ति पार्वती नंदना गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा वरसिद्धि विनायक स्वामी गणेशा गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा भक्त मनोवांछित फलदा ओंकार चंद्र नाद स्वरूप जय करुणाकरा भव भयनाशक जय करुणाकरा भव भयनाशक जगदोद्धार पावन चरण पाप विदूरा जगदोद्धार पावन चरण पाप विदूरा गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा वरसिद्धि विनायक स्वामी गणेशा गजवदना हे रंभा विघ्न विनाशा विघ्न विनाशा विघ्न विनाशा Excellent. Beautiful. Thank you, Madhavi Mailavarpu for that beautiful rendition. She is a music teacher, as many of you know, in the area. So and a big supporter of Vedic Temple. So thank you, Madhavi ji, for being here today. Namaste to everyone, and thank you for joining us here on this auspicious Yugadi day. Happy Yugadi wishes to all of you on behalf of Vedic Temple. We are about to start our Balaji Kalyanotsavam. As you can see here, we have the beautiful Alankarana, as well as the items are ready for the Kalyanotsavam. All the murtis have been beautifully decorated for this special day. So we have our Krishnamurti Mama here. Thank you once again, and we will now start the program. Thank you so much. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदभक् ओम भूः भूर्भुवस्वरोम. All of you try to repeat after me. Mama upata samasta durita kshayadvara Shri Parameshwara प्रीत्यर्थम तदेव
लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते अंग्रयुगं स्मरामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्तां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्य आभ्यन्तरः शुचिः मानसं वाचकं पापं कर्मणां समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः श्रीराम राम तिथिर्विष्णुः तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्री गोविंद गोविंद अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीया परार्धे श्वेता वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे गोतीर्थखण्डे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रमानेन अस्य प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीमतो श्री विश्वावसु नाम नूतन शुभ संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमास शुक्लपक्ष द्वितीयायां शुभतिथौ वासरः रविवासर शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ श्रीनिवास वेंकटेश्वर तिरुकल्याण महोत्सव आरंभ मुहूर्त शुभ मुहूर्तता सिद्ध्यर्थम आदौ श्री विघ्नेश्वर विश्वक्सेन आराधनम् अद्य करिष्ये विघ्नेश्वर विश्वक्सेन आराधनम् अद्य करिष्ये आरंभ मुहूर्त शुभ मुहूर्तता सिद्ध्यर्थम् इदं हिरण्यं नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः तुभ्यमहं सम्प्रतते ओम तत्सत् अग्नये हिरण्यं पण्डितवर कुडुंग ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं अनंत पुण्यफलदं मदशान्तिं प्रयच्छ मे इदं हिरण्यं नानागोत्रेभ्यः और कौन कुडुंग ब्राह्मणेभ्यः तुभ्यमहं सम्प्रतते ओम तत्सत् अग्नये कार्तिक कुडुंग हिरण्यो नवो नवो भवति जायमानो न पणिजी भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् चन्द्रमा आस्तिरति गणानां त्वा गणपतिगं ववामहे कविं कवीनापमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतगानः शृण्वन्नोतुभिः सीदसाधनम् ॐ भूः
महागणपतिमावाहयामि ॐ भुवः महागणपतिमावाहयामि ॐ सुवः महागणपतिमावाहयामि ॐ भूर्भुवः स्वः महागणपतिमावाहयामि महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो तेजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बसमाश्रिताः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु विरजायै नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि अलङ्करणार्थे हरिद्रा कुङ्कुम सिन्धूरान् समर्पयामि दिव्यश्री परिमलगन्धान् धारयामि अक्षतान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ पालचन्द्राय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्भाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ सिद्धिविनायकाय नमः ॐ सिद्धिविनायकाय नमः ॐ महागणपतये नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताज्यं त्रिपत्यसंयुक्तं नन्दिना जोडितं मया कृपाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यमिरापहं भूर्भुवस्वः मधुवातारताजते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन्न सन्तोषति मधुनक्तमदोषति मधुमत्पार्थिवगन्धजः मधुर्ध्योरस्वनप्यदात् मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाकं वस्वसूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः ॐ गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः बोल विनायक महाराज की Devotees, happy Ugadi. Just completed Ganesh Puja for Srinivasa Perumal Tirukkalyana Mahotsavam on Ugadi day. So if you have time, please have a seat. If anyone want to leave, please let us know. One of the priests will going to come and give you the Tirtham and Prasadam. So the Kalyanam is going to end, it takes minimum 1 hour from now. So around 12:30 we are going to complete the Kalyanam, followed by Annadanam upstairs. Request all of you, if you have time, please stay back for the Kalyanam. Since it is a very special day, witnessing Swami's Tirukkalyanam is really blessings to all of us. So the next step is we are going to invoke the holy water, Ganga, to purify all the fruits, flowers, vastrams, what we are going to use for the Tirukkalyanam.
by chanting the Vedas. We are going to invoke the god of water, Varuna Bhagavan. So let us do Shuddhi Punyaha Vachanam. Before the Punyaham, request Madhavi Garu to sing one more song for the Kalyanam. So please have a seat. Thank you. Let us know if you want to leave. Priest can come and do the Archana if you want, or Aarti or whatever. Ramana, well, I will go to corner. Archana kavalana చూసుకొచ్చిన వాళ్ళందరినీ చూసుకుంటా ఉన్నాను. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ కరుణలేలగరావే కమలేశ. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ కరుణలేలగరావే కమలేశ. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ కోటి గొంతులు నిన్ను గోవిందయని పిలువ, కోటి చేతులు నీకు కోరి జోతలు చేయ. కోటి గొంతులు నిన్ను గోవిందయని పిలువ, కోటి చేతులు నీకు కోరి జోతలు చేయ. కోరికల తీర్చేటి కొంగు బంగారమై కొండ నేడింటిపై కొలువు తీరేవయ్య. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ కరుణలేలగరావే కమలేశ. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ పాతకమ్ముల తీర్పు పంచతారల నడుమ బహుపుణ్యప్రదమైన స్వామి హృద తీరాన ఆనంద నిలయాన అందాన కొలువున్న ఆనంద రూప మమ్మాదరింపగరావే. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ కరుణలేలగరావే కమలేశ. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ శివరూపమీ వంచు చెప్పుదురు కొందరు, ఆదిశక్తి వటంచు అందురింకొందరు. శివరూపమీ వంచు చెప్పుదురు కొందరు, ఆదిశక్తి వటంచు అందురింకొందరు. నారాయణుండంచు నమ్ముదురు కొందరు, మూడు శక్తులు కూడా ముచ్చటో రూపము. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ కరుణలేలగరావే కమలేశ. తిరువెంకటాధీశ జగదీశ జగదీశ జగదీశ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. పూర్వోక్త ఏవం గణ సకల విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం వర్తమానాయాం శుభదితో శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర తిరుకల్యాణ మహోత్సవాంగ స్థల శుద్ధ్యర్థం పూజాపకరణ శుద్ధ్యర్థం స్వస్త్యర్థం శుద్ధి పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే. ఆవాహిత విఘ్నేశ్వర వల్లభ మహాగణపతయే నమో నమః. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. యథాస్థానం యథా సుఖం ప్రతిష్టాపయామి. శోభనార్థే క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ. ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుతిహవమృధ్యా చ మృఢజా త్వామవశ్చురాచకే తత్వాయామి బ్రహ్మణ వందమానస్తజాశాస్తే జనమానో హవిర్భిః. అహేడమానో వరుణే హవోద్దృశగంధమాన ఆజుప్రమోషీ. అస్మిన్ కుంభే వరుణరూపిణం భగవంతం పుండరీకాక్షం సకలజడాధిపతిం వరుణం ధ్యాయామి. వరుణమావాహయామి. వరుణాయ నమః. సకలారాధనైః స్వర్జితం. పుణ్యాహవాచన జపకర్మణి సర్వేభ్యో
ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡುಂಗೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಪಡುಂಗೋ पुण्याहवाचन जप कर्म कुरुध्वम् ॐ दधिक्रावण्णो अकारसञ्जिष्णो रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरतत्रण आयोगं शितारिषत् आपो हिष्टामयो गोहस्तानभूर्जे ददाथना महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोदसस्तस्य भाजयते अनः उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामुभो यस्य क्षयाय जिन्वदा आपो जनयदाचनः हिरण्यवर्णास्तु च गर्भावकायासु जातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्निं या गर्भं दधिरे विरूपास्तानः पश्यग्रशो न भवन्तु या सागुं राजा वर्णो याति मध्ये सत्यानृतेयो पश्यञ्जनानां मधुस्रस्सु च यो या पावकास्तानः पश्यग्रशो न भवन्तु या सां देवादिविगृह्णन्ति पक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवी पयसोऽन्दन्ति शुक्रास्तानः पश्यग्रशो न भवन्तु शिवे नमः चक्षुषा पश्यता पश्यवया तनुवो स्पृशतत्त्वचुम्मे सामागुम् अग्निगुम् रक्षसदो हुलेवो मयुपच्चो बलमोजो निदत्ता पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वकार्यवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि माम् शुक्रेण देव्यदीद्यत् अग्ने गत्वा गतो गण्डन् यत्ते पवित्रमर्चसे अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उवाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्त्वैव क्वस्तनवो वीतपुष्टाः तया वदन्तः सदमाध्येषु वयग्रस्यामपदयोदयेन वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा वयोभिः ऋतावरे यज्ञये मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षये पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः संवदकं रसो सर्वगं सपूतमश्नाति स्वरितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधुदकं पावमानी स्वस्तयिनी सुदगाही पयस्वती ऋषभिः संवृतोऽसः ब्राह्मणेष्वमृतकमिदं पावमानी दिशन्तु नः इमल्लोकमतो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तयिनी सुदगाही कृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्र शतोद्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनात् सोमश्चष्ट्या वरुणश्चमेश्च यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदा भोर्जयन्त्या पुनात् भूर्भुवस्सुवः तश्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे षट्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः बोल वरुण भगवान की जय यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాంగ
शुद्धि पुण्याः वाचन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तो अस्तु वरुणाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि यथास्थानं यथा सुखं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनः कलशं प्रणवेन उद्धृत्य ॐ प्रोक्षं చేస్తారన్న ॐ शुचिवो हव्यामरुतः शुचीनागुं शुचिगुं हिनों यद्वरगुं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आयन् शुचिजन्मानशः शुचयः पावकाः अग्निः शुचिव्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः शुचिरोचत आहुतः उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्राजन्त ईरते तव ज्योतिगुश्चर्चयः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामकं हिरण्मयम् ब्रह्मविदो वयम् पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु देवस्य त्वा सविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्चामि स्पर्शास्पर्शदोष निवारणार्थं रक्षासूत्र देवताजे वासुकी ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजां करिष्ये अस्मिन् हरिद्रासूत्रे रक्षासूत्र देवताजे वासुकीं ध्यायामि मुद्र చూపించనా प्रणामा स्वागता प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरणमुद्रा प्रदर्श्य हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखायै वोषट् कवचाय हुं नेत्राभ्यां वोषट् अस्त्राय फटे किरीटा कुण्डला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा चक्रा शङ्खा पद्मा गदापादाग्रे गरुडमुद्रा प्रदर्श्य रक्षासूत्र देवताजी नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम यो ब्रह्मा ब्रह्मणोच्चार प्राणेश्वरवृत्तिवासा पिनाकी ईशानो देवस्य न आयुर्दशात् तस्मै जुहोमि हविषाकृतेन ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्मपत्नीषु गर्भं यमादधात् स्वरूपं जयन्तं सुवर्णकमर्कमर्कमर्चुन्दवायुषे वर्धयामो कृतेन श्रियं लक्ष्मीमोपलामम्बिकां गां षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेत्युधावो तां विद्यां ब्रह्मयोनिकं स्वरूपामि आयुषे तर्पयामो कृतेन लक्ष्मीमोपलामम्बिकां गां षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेत्युधावो तां विद्यां ब्रह्मयोनिकं स्वरूपामि आयुषे तर्पयामो कृतेन सहस्रशो विश्वरूपा विरूपा आयुषेण गतमिदं जुषन्तां दिव्यागणा बहुरूपाः पुराणानिक्षितो न प्रवदन्तु वीराय तेभ्यो जुहोमि बहुधा कृतेन मानप्रजागं देविशोमोत वीराय पुरस्तात् यज्ञं तपो वयतो भुवनस्य गोपाः यमाप्येति फलं साम्बराजे सनो दुषाजुषेत्तदेवः चन्द्रानादित्यान् नरोदसाद्यान् भुवनश्यामनितरागश्च विद्रोगश्च विश्वानि भगवान् सर्वामिक्षां गिरदोत सर्वान् गजगं हत्वा सायुष्यामहयाम शश्वते विष्णोत्पन्नो अन्तमः शर्म यस्य सहत्या प्रतेधारामदुश्चितमुत्सन्दृक्ते रक्षितं नमो ब्रह्मणे नमो अस्तग्नये नमः
पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे सर्वाय महादेवाय ते नमः பஞ்சாயத்து ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க சுதர்சன இது பஞ்சாயத்து ஸ்தோத்திரம் இருந்தது நீங்க சொல்வேல அது சொல்லுங்க அது ரொம்ப நல்லது ரக்ஷா சூத்திரத்துக்கு शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये स्फुरत्सहस्रारशिखादितीव्रं सुदर्शनं निमिषं मामा ओपन பண்ணி सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषाणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये हिरण्मयीं मेरुसमानसरां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराग्रमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये तेज्यानि निदाश्रवणासुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशनिपाणवर्षैः शान्तं सदाहं शरणं प्रपद्ये रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरशोणितविद्धसारम् तमन्दकं नाम हरे प्रदीप्तं सदाहं शरणं प्रपद्ये इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठ्येत्यनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयापत्सु महाभयेषु पठेद्विदं स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत् कृतसर्वरक्षः इच्छक्रशङ्कं गदखड्गशार्ङ्गिणीं पीताम्बरं कौस्तुभवत्सलाञ्छितम् श्रियासमेतोज्ज्वलशोभिताङ्गं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये जले रक्षतु वाराः स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहाश्च सर्वतः पातु केशवः बोल सुदर्शन भगवान की जय। ओम नमश्चक्राय महाज्वालाय दीप्तरूपाय सर्वदुष्टभयङ्कराय चिन्ति चिन्ति परतन्त्रान् ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय पिशाचो उच्चाटय उच्चाटय सर्वतो मां रक्ष रक्ष महाबलाय ॐ फट् सुदर्शनाय नमः
श्रियकान्ताय कल्याणनिधेर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाघातनपदे मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् गोविन्द आपद मुक्कलवाड़ा अनाथ रक्षक गोविंद devotees happy Ugadi Tirukalyanam of Balaji we started at 11 o'clock. It's going to end around 12:30, so I request all of you please have a seat, followed by Annadanam. We are all going upstairs after the Tirukalyanam to have Mahaprasadam. So in the meantime, anybody would like to leave, please let us know. We can do the Aarti or Archana or we can give you the Prasadam. So if you have time, request please, all of you please have a seat. Thank you. Jadam. Avahan Jasko. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीनारायणं वेङ्कटाचलपतिं ध्यायामि आवाहना किरीटा कुण्डला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा चक्रा शङ्खा पद्मा गदा पादाग्रे कर्णमुद्रा प्रदर्श्य किरीटकुण्डलवनमाला प्रत्येकं पद्ममुद्रां दर्शयेत् किरीटकुण्डलवनमाला प्रत्येकं पद्ममुद्रां दर्शयेत् भूर्भुवस्सुवः गुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्रीणि पदापि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः पाद्यं समर्पयामि आपः पृथवे भूता पुनातमा पुनन्त ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मभूता पुनातमा यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वादश्चरितं मम मुखे आचमनीयं समर्पयामि आपो हिष्टामयोपवहस्तानभूर्जे ददातना यो वश्वतमो रसस्तस्य भाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षयाज आभोजनयदाजनः औपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयम् गोविन्द तिरुकल्याण महोत्सवांग सौतस्मात् विहित नित्यकर्मानुष्ठान योग्यता सिद्ध्यर्थं नूतन यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु गोविन्द गोविन्द श्रीवैकुण्ठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तः गोविन्दाश्रित गोकुल बृन्दा गोविन्दाश्रित गोकुल बृन्दा पावन जय जय परमानन्दा पावन जय जय परमानन्दा गोविन्दाश्रित गोकुल बृन्दा पावन जय जय परमानन्दा पावन जय जय परमानन्दा गरुड गरुड तुरंगा कारोतुंग जलदि भंग पणिसयनांग
संगा पणिशयनांगा गरुडतुरंगा कारो तुंगा भनदिवंग पणिशयनांगा गरुडतुरंगा कारो तुंगा जलदिवंग पणिशयनांगा कृष्णापांगा कमला संगा अगणित गुणगण करुणापांगा कमला संगा अग्रसी वेंकटगिरिपतिरंगा गगनतांगा कमला संगा वरश्री वेंकटगिरिपतिरंगा करुणातांगा कमला संगा परश्री वेंकटगिरिपतिरंगा गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा पावन जय जय परमानंदा पावन जय जय परमानंदा गोविंदा गोविंदा गोविंदा. Let's do the Pravara Vachanam before the Kanyadanam. Om Chatusagara Paryantam Go Brahmanebhya Shubham Bhavatu Akhilanda Koti Brahmanda Nayakasya Ananta Veda Shakadhyajani Achyuta Parabrahmane आदि नारायण परव्यूह परवासुदेव विभव अंतर्यामी अर्चावतार पंचार्षय प्रवरान्विता अच्युत गोत्रोद्भवस्य परब्रह्मणो नप्त्रे परवासुदेव शर्मण पौत्राय संकर्षण शर्मण पुत्राय भक्तलोक परिपालकाय किरीटपटक केयूरादि दिव्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपिणे श्रीमन्नारायणाय वराय गोविंदा गोविंदा चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु भार्गवस गोत्रस्य हिरण्यगर्भ ब्रह्मणो नप्त्री नाभिकमल संभूत चतुर्मुख ब्रह्मणः पौत्री भृगुनामदेवस्य ब्रह्मणः मानसपुत्री पंचार्षय प्रवरान्विता भार्गव गोत्रोद्भवी स्वर्णाभरण भूषिता अत्यंत सौंदर्यवती आत्मकृपा कटाक्ष वीक्षण ब्रह्मादि वैभवां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनी आनंद रूपा श्रीदेवी भूदेवी नाम्नी इमां कन्यां सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते दशानां पूर्वेशां दशानां परेशाम् आत्मनस्य एकविंशतिकुल उत्तारणार्थं कन्यादान महादानं करिष्ये कन्यादान मंत्रफल साद्गुण्यार्थम् ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो तीर्थोड अनंत पुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे इदं हिरण्यं सदक्षिणातं कर्मद्रुवल्यं इदं हिरण्यं सदक्षिणातां सदाम्बूलं शोभस्करम् नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः तुभ्यमहं सम्प्रदते ॐ कन्या कनकसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता दास्यामि विष्णवे तुभ्यो ब्रह्मलोक
जिगीषया कन्ये मे वाग्रतो भूयात् कन्ये मे देवपाश्वयो विश्वम्भरा पञ्चभूता साक्षिणां सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां कारणाय च प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये लक्ष्मीं रूपाम् इमां कन्यां तुभ्यं श्रीधररूपिणी कन्यादानमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु गोविन्द श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करणीतते रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं जेडपण्डलवाड वेङ्कटरमण गोविन्द आपदमङ्गलवाड अनाथरक्षक गोविन्द श्रीकान्ताकुजकुम्भकुङ्कुमपरीरम्भो गुणानान्विते पूर्वाचार्यगुणाबबोधनकरस्य गोविन्द श्रीमान्तरात्रागम विश्वक्सेन विभीषणस्य हनुमान् श्रीवैनतेजातयः राजान्नो भगवान् पुराणपुरुषः गोविन्द कुर्यात् सदा मङ्गलं सुलभम् कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षणे कल्याणी सकलेश्वरी हरिसते भाग्यानुसन्धानिने शोभाङ्गी विमलेक्षणी विमलिनी नारायणी विश्वदा राजान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सुलग्ना सावधान शुभमुहूर्ता सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान गोविंद गरुडगमन तव चरण कमलमिव मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरण कमलमिव मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव भुजगशयन भव मदन जनकमं जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यः सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव अगणित गुणगण शरण शरण विदलित सुररिपुजाला विदलित सुररिपुजाला मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा
भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव गोविंदा सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं तिरुकल्याण महोत्सवांग मंगलसूत्र देवतारी महालक्ष्मी नमो नमः। ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजा मध्य करिष्ये। ओम ओम तिरुकल्याण महोत्सवांग श्री मंगलसूत्र पूजां करिष्ये। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः। ओम श्रद्धायै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। ओम परमात्मिकायै नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मालयायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम सुचये नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वधायै नमः। ओम सुधायै नमः। ओम धन्यायै नमः। ओम हिरण्मये नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम नित्यपुष्टायै नमः। We have one sponsor here who has sponsored the Mangal Sutram. Thank you so much. ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं च इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे भक्तानां मंगलं कुरु। मंगलसूत्रधारणमहोर्तः शुभमहोर्तोऽस्तु। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं च इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमानः। मंगलसूत्रधारणमहोर्तः शुभमहोर्तोऽस्तु। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरी दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकीपाङ्कुरां श्रीमन्नन्दगणाक्षरब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ इमं वस्त्राणि विवसावसादे गोदश्चिद्रवोपमन्त्राः कहाभास्तोष्पदेश्वरूपाण्यं विश्वं वस्त्रध्वजं दारयामि। ॐ पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोऽधिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्वजीत्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। वस्त्रधारणमहोर्तः शुभमहोर्तोऽस्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపద ముక్కలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద.
श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्दिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैरमदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् गोविन्द మంచిగా చేయాలి నువ్వు చూద్దాం. மாலை சாற்றினால் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினால் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலதைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர் தன் மார்பிலை மாலதைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர் தன் மார்பிலை மாலை சாற்றினால் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலதைந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர் தன் மார்பிலை மையலாய் கையலால் மாமலர் கரத்தினால் மையலாய் கையலால் மாமலர் கரத்தினால் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் ரங்கராஜனே அன்பர் தங்கநேசனே ரங்கராஜனே அன்பர் தங்கநேசனே ஆசி கூறி பூசுழல்கள் பேசி மேற்க வாழ்த்திதா ஆசி கூறி பூசுழல்கள் பேசி மேற்க வாழ்த்திதா அன்புடன் என்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினார் அன்புடன் என்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினார் மாலை சாற்றினால் கோதை மாலை மாற்றினார் மாலை சாற்றினால் கோதை மாலை மாற்றினார் மாலதேந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர்த்த சார்பிலே மாலதேந்து மதிலரங்கன் மாலை அவர்த்த சார்பிலே கையலாய் கையலால் மாமலர் கரத்தினார் கையலாய் கையலால் மாமலர் கரத்தினார் ரங்கராஜனே அன்ப தங்கமீசனே ரங்கராஜனே அன்ப தங்கமீசனே ஆசி கூறி பூசுரர்கள் பேசி மீக்க வாழ்த்திதா ஆசி கூறி பூசுரர்கள் பேசி மீக்க வாழ்த்திதா அன்புடன் என்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினார் அன்புடன் என்பமாய் ஆண்டாள் கரத்தினார் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள் பூ மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள். Very good. Om Apadamapahaktaram Dhataram Sarvasамpadam Lokabhiramam Sriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham Govinda श्रीकान्ताय कल्याणनिधये निधयेर्धिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वेङ्कटरमण गोविन्द అక్షతారోపణం తీసుకున్నాను షటాలు తీసుకుని మా చేతిలో అందరు డివోటీలు వచ్చిన వాళ్ళ చేతిలో స్వామి పాదాల దగ్గర వేయచ్చు అందరూ అమ్మా Everybody, please offer Rakshate. No, they'll కూడా పాడుతున్నావా? పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల మోత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరు గల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల మోత్యాల మెడ
కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గువడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెల బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెల మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పది వెరరేచినిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టె పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టె పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి వెట్టిన నిదానమైన పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు. ఓం వెంకటేశాయ నమః శ్రీనివాసాయ నమః లక్ష్మీపతయే నమః ఓం అనామయాయ నమః మృదాంశాయ నమః జగద్వంద్యాయ నమః గోవిందాయ నమః. వస్త్రాలు దీనిపై ప్రభావాలకి దశాంగం గుగ్గుళందో పుంసగంధం చ సుమనోహరం మాగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపమాగ్రాపయామి సాధ్యంత్రవర్తి సంయుక్తం వందినా జోడితం మయా గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపహో. ఓం మధువాదారతాజితే మధుక్షరంతి సింధవః మాధ్వీర్న సంతోషసీః మధునక్తమతోషసి మధుమత్పార్థివగంధజః మధుర్ధ్యౌరస్తునః మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగం మస్తు సూర్యః మార్ధిర్గావో భవంతు నః. అలవేల్మంగా సమేత శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర మహావిష్ణవే నమో నమః. గోవింద நன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகடும் பரிசினால் நன்னாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்னலய பல்கலனம் யாமணிவோம் ஆட இருப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முரங்கை வடிவாடா கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். కర్పూరచూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం వివావసోః అనంతపుణ్యఫలదం అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే. అలవేల్మంగా సమేత శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర మహావిష్ణవే నమో నమః. పూగీఫలతాంబూలం సమర్పయామి. సువర్ణ పుష్ప
सुवर्णपुष्पदक्षिणान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि गोविंदा சதித்தருளால் சித்தும் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன்பத்தாமரைகளிலே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே துன்னங்குளத்தில் பிறந்து நீ குத்தே வளங்களை கொள்ளாமல் போகாது எத்தை வரை கொள்வான் இன்னுரான் கோவிந்தா எத்தை குமேரேர் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமே யாவோம் உனக்கே நாமாற்றைவோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாட்டேலோரெம்பாவாய் சித்தும் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பத்தாமரைகளியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே துன்னங்குளத்தில் பிறந்து நீ குத்தே வளங்களை கொள்ளாமல் போகாது எத்தை வரை கொள்வான் இன்னுரான் கோவிந்தா எத்தை குமேரேர் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமே யாவோம் உனக்கே நாமாற்றைவோம் மத்தே நங்காமங்கள் மாட்டேலோரெம்பாவாய் வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் செய்டையால் செந்நிறைஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாட்டை அணிபுதுவை பைந்தமலர் தண்டறியர் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 பாமே இங்கு பரிசுரை பாலீரென்று மால்வரை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் இங்கும் திருவருள் பெத்திம்பொருவரெம்பாவாய் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் கதிந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடு நின்னோடு பிரிவின்னி 1000 பல்லாண்டு வடிவாயினின் வளமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி வளத்துறையும் சுடராடியும் பல்லாண்டு படைபார் பக்க முடங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு Dear devotees, we are all blessed with a special Ugadi Tirukkalyanam Mahotsavam Balaji Kalyanam. Happy Ugadi to all of you. So after the Tirtham and Prasadam, if you have time, please assemble upstairs for Mahaprasadam. श्रियकान्ताय कल्याण निधजे निधजेर्दिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैरमदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् गोविन्दा पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तममहत्त्ववति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति अनन्वेर्मङ्गलसमेत श्रीनिवास वेङ्कटेश्वर महाविष्णवे नमो नमः तिरुकल्याण महोत्सवानन्तरं दिव्यमङ्गलघण्ट पञ्चमुखनीराजनन्दर्शयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा तत्पुरुषाय
विद्महे महासेनाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे ब्रह्मकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो शम्भुः प्रचोदयात् One second, Mami, sorry. நீங்க எதை சொல்லணும் இல்லையா? நீ சொல்லு. My dear devotees, we are very happy to be at Vedic Temple, and as you have witnessed Tirukalyanam, once in a lifetime opportunity for the Yagam in the month of July. So please tell your friends and relatives that this is something which we don't get in India, but we are so fortunate. We are in America, and Guru Garu has organized this. Vedic Temple has organized this along with Raj, and we'll have it at Rajdhani Mandir. Please come for it, because this is not going to, it's going to help you, not only you, your children, but your generations to come. And youngsters, please make it a point to tell your friends and relatives. Thank you. बोल सुदर्शन भगवान की ओम शंभो महादेव सदा शिवा अंबुजनयना नारायणा हर ओम सदा शिवा हरि ओम नारायणा पन्नग भूषण सदा शिवा पन्नग शयना नारायणा हर ओम सदा शिवा हरि ओम नारायणा गौरी समेता सदा शिवा लक्ष्मी समेता नारायणा हर ओम सदा शिवा हरि ओम नारायणा पार्वती रमणा सदा शिवा पाप विमोचन नारायणा हर ओम सदा शिवा हरि ओम नारायणा शंभो महादेव सदा शिवा अंबुजनयना नारायणा हर ओम सदा शिवा Narayana. Dear devotees, thank you to everyone for joining us here today for the Ugadi Balaji Kalyanotsava. Our special thanks to Srimati Madhavi Mailavarapuji for coming here and singing the Kalyanam songs. And also our thanks to the sponsors for the Mangala Sutram and other Vastram and etc. Those who have sponsored, thank you for them. Mama and Krishna and family ji for doing that. And thank you to all the devotees who joined us here today. So please join us upstairs, yes, for the Mahaprasadam. Thank you so much. శ్రీ వెంకటేశ ఆశ్రయించి ఉన్నాను అభయమివ్వక విడువను ప్రభుడవని నే జడువను అభయమివ్వక విడువను ప్రభుడవని నే జడువను
శుభకరం పగుని పదంబుల్ చూచి ఎవరు విడువకలరు అభయమివ్వక విడువను శ్రీ వెంకటేశ ఆశ్రయించి యున్నాను లోకులకు నే వెరువను నీ కటాక్షమే మరువను లోకులకు నే వెరువను నీ కటాక్షమే మరువను నాకు నీవే ప్రాపుదాపని నమ్మితిని ముమ్మాటికి నాకు నీవే ప్రాపుదాపని నమ్మితిని ముమ్మాటికి అభయమివ్వక విడువను శ్రీ వెంకటేశ ఆశ్రయించి యున్నాను ధన సుఖంబులు కోరను తర్కవాదుల చేరను ధన సుఖంబులు కోరను తర్కవాదుల చేరను దాసదాసులలోను నన్నక దాసిని గదరి చేర్చుకొనుమా దాసదాసులలోను నన్నక దాసిని గదరి చేర్చుకొనుమా అభయమివ్వక విడువాను శ్రీ వెంకటేశ ఆశ్రయించి యున్నాను. వజ్రదేహాయ సర్వ సంపత్కరాయ చ సర్వామయ వినాశాయ నింబకం దళభక్షణం. అందరూ ఉగాది పచ్చడి తీసుకున్నారా? ఎవరన్నా మిస్ అయినారా? ఉగాది పచ్చడి తీర్థం. ఓకే, వన్ మోర్ టైం. శతాయు వజ్రదేహాయ సర్వ సంపత్కరాయ చ సర్వామయ వినాశాయ నింబకం దళభక్షణం. గోవింద